Hai, selamat pagi adik-adik. Kali ini kita baca cerita Who Took My Strawberries? Apa artinya? Ada yang tahu nggak? Took, mengambil. Who, siapa? My, milikku. Strawberries. Pasti ada yang tahu artinya strawberries. Artinya apa? Oke, jadi artinya siapa yang mengambil stroberiku? Lihat itu. Dia membawa banyak strawberries. Ada burung, ada tupai. Kita mulai ceritanya yuk. Oke, duduk yang manis seperti biasa. Ini adalah sebuah desa yang bagus banget. Once upon a time, deep in the heart of the beautiful Italian countryside, stood a small strawberry farm. It was the end of a long, hot summer, and on the farm, the fruit was ripe for picking. Pada satu waktu, di pedalaman Itali, ada sebuah pertanian stroberi. Saat itu, waktunya stroberi untuk dipanen. The countryside was full of activity. Neighboring farmers were ploughing their fields and looking after their animals. Jadi di saat itu ramai sekali, banyak sekali kegiatan. Ada petani yang lagi ngurusi binatang-binatangnya, ada anak-anak yang lagi bermain, ada mereka yang lagi menyiram tanaman. Oke, ini dia lagi ngurusin binatangnya. Wah, kenapa ini? Sepertinya kudanya nggak mau deh, makanya ditarik-tarik sama dia. The strawberry farmer was happy as he looked over his own fields, thinking of the plentiful harvest. Then he saw some children from the nearby farms playing in his field. Whenever they felt hungry, they ate a few of the delicious ripe strawberries. Ini dia petaninya. Dia happy banget. Dia melihat kebunnya. Wah, pasti bakal panen yang banyak banget. Harvest itu panen. Dia juga ngelihat anak-anak kecil-kecil ini lagi main. Ntar kalau mereka lapar, langsung mereka ambil stroberi. Enak banget. Siapa yang suka stroberi? Stroberi itu sehat loh. Ini dia Pak Tani. Kenapa kok dia mukanya seperti itu ya? Lihat tuh. Kenapa kok mukanya jadi begini? Kita lihat kenapa ya. The farmer began to feel angry. Wow. The children are eating far too many of my strawberries, he said to himself selfishly. Those strawberries belong to me. I don't want the children to steal any of them. Oh, dia marah karena anak-anak itu makan stroberi. Dia bilang, stroberi itu kan punya aku. Aku gak mau mereka mengambil dari aku. Kok selfish ya? Apa itu selfish? Selfish itu dia memikirkan dirinya sendiri. Egois. And then he decided to build a fence around his farm to stop the children getting in. Sure enough, when the fence was in place, the children stopped coming to eat the strawberries. But the birds came instead. Then, dia membangun pagar supaya anak-anak itu nggak bisa masuk ke kebunnya. Memang iya sih, anak-anak itu nggak bisa masuk tuh, lihat.
Mereka nggak bisa masuk. Tapi siapa yang datang? Burung-burung. Burung-burung itu datang. Makan stroberinya tuh, lihat tuh. Stroberinya dipatok. Tuh kan. Jadi anak-anak memang nggak bisa masuk. Tapi siapa yang ngambil stroberinya sekarang? Burung-burung yang mengambilnya. Tuh, dia sibuk lagi. The greedy farmer didn't want to lose any of his strawberries to the birds either. He wanted to keep them all for himself. So he put a net over his strawberry fields to stop the birds eating the fruit. Now my strawberries are safe from the birds and the children, he thought. Jadi, karena dia kesel, anak-anak udah gak bisa masuk, tapi sekarang burung-burung yang masuk. Lalu dia bikin ini nih, net. Apa net itu? Jaring. Dia bikin jaring-jaring di atas kebunnya. Tuh, burung-burung pada ngeliatin. Sekarang gak bisa masuk deh. Ini Pak Taninya seneng banget. Sekarang semua gak ada yang bisa masuk kebunku. Anak-anak maupun burung-burung. Dia mau menyimpan semua stroberi untuk dirinya sendiri. Kenapa gitu ya? Kalau punya sesuatu kan kita gak boleh pelit. Kita harus mau berbagi. Apalagi kalau banyak. Ya enggak? Adik-adik suka berbagi enggak? Harus suka ya. Enggak boleh pelit. That night after he had gone to bed, the farmer couldn't put his mind at rest. Thieves couldn't sneak in and steal my strawberries by moonlight, he thought anxiously. The farmer lay awake for hours worrying about his crop. He decided that the very next morning he would pick the ripe fruit from the bushes and take it to the market to sell. Lalu malam harinya, saat petaninya mau tidur, dia selalu memikirkan tentang stroberinya. Dia bilang ke dirinya sendiri, pasti sekarang pencuri-pencuri itu gak bisa masuk dan mencuri stroberiku. Tapi dia gak bisa tidur. Lihat tuh, matanya terbuka terus. Dia gak bisa tidur. Dia mikirin stroberinya. Dia pikir bahwa besok pagi pasti stroberiku aman. Dia akan mengambil semua stroberinya, lalu memasukkannya ke dalam kereta dan dibawa sama kudanya. Dia ikut ke pasar untuk menjual stroberi itu. Kita lihat ya apa yang terjadi. Wah, dia cepat-cepat nih. Udah ambil stroberinya semua. Lihat tuh. Kudanya lari. Sampai dia pegang topinya. Takut terbang. Mereka lari ke pasar untuk menjual stroberi. Bright and early the next morning, the farmer picked the juicy, ripe strawberries and loaded them onto his horse and cart. He set off through the forest as fast as his horse could take him. Mereka ngebut loh. Tapi lihat apa yang terjadi. Sepertinya stroberi itu banyak yang jatuh. Tuh, kelihatan nggak? Tuh, stroberinya banyak yang jatuh. Ya kan? Dia nggak tahu pasti. Nah, mereka udah sampai di pasar. Lihat ini pasarnya. Ramai sekali. Ada yang bawa bebek, duck. Okay? And there is a goat. Look, ada kambing, 2 goats. There are goats. There are so many people. Kelihatan kan? Ini dia petaninya datang. By the time the farmer reached the market town, the morning sun was shining brightly. Other country folk were also beginning to arrive to sell their goods. Jadi,
Banyak yang datang ke pasar, mereka juga mau jualan barang-barang mereka. The farmer drove his horse and cart through the gateway into the marketplace. First, I'll find a good spot, he said to himself. My sweet-smelling strawberries will sell quickly, every one of them. Jadi dia udah mendekati nih, mendekati pintu masuk ke dalam pasar. Dia berpikir nanti dia akan mencari tempat yang pas banget. Lalu dia akan mulai menjual stroberinya. Baunya aja good. Sweet smelling strawberries. Jadi maksudnya bau stroberinya itu enak dan berasa banget kalau manis. Dia berpikir dia bisa menjualnya dengan cepat. Wah, kita lihat berikutnya. What happened? Hah? Dia terkejut. Kita lihat ada apa? Stroberinya habis. Ada tersisa cuman 3. 1, 2, 3. My God, what happened? But when the farmer looked into his cart, he had a terrible shock. Shock itu kaget. His precious strawberries had disappeared. Almost every one of them had gone. The farmer was horrified. What a catastrophe, he exclaimed. Who took my strawberries? Dia kaget. Kenapa stroberiku hilang? Siapa yang ngambil stroberiku? Semua yang ngeliat juga pada heran. What happened? In fact, no one had taken the farmer's strawberries. One by one, they had fallen through a hole at the back of his cart. The faster he had urged his horse to run, the faster the strawberries had fallen to the ground. Ternyata, lihat ini di keretanya. Ada lobang. Tuh, kan? Nah, saat dia mengendarai keretanya ini, kudanya kan ngebut jalannya, larinya kenceng banget. Stroberinya jatuh, satu. Nah, semakin dia kencang, stroberinya semakin cepat jatuhnya. Oh no, jadi sebenarnya nggak ada yang ngambil stroberinya, tapi stroberi itu jatuh. So sad. The dismayed farmer turned his horse and cart around and hurried back along the path through the woods. I must find them, he repeated to himself. It must get my strawberries back. But all the way the strawberries had disappeared. Dia balik dan dia marah-marah. Dia bilang, aku harus menemukan mereka. Siapapun yang mengambil stroberiku. Nah, dia kencang jalannya. Tuh kan, balik dia. Lewat hutan lagi. Some of his strawberries had been found by a family of hungry foxes. The farmer saw them enjoying the tasty fruit. Nah, saat perjalanan balik, dia melihat ternyata stroberiesnya nih ditemukan oleh sekeluarga. Apa ada yang tahu apa itu fox? Siapa yang tahu? Apa fox? Serigala. Ada sekelompok serigala yang kelaparan. Mereka sekeluarga loh. Ada ibu anak. Mereka mengambil stroberi itu dan menikmatinya. Nah, Pak Tani melihat itu. In a nearby tree, a mother bird fed the fresh strawberries to her young ones. The farmer climbed to the tree and watched as the little birds ate greedily. Jadi, dia juga melihat nih. Dia naik ke atas pohon. Dia lihat ada seekor burung mama. Burung ibu-ibu lagi ngasih makan anak-anaknya. Tuh lihat.
disuapin anak-anaknya. Ya kan? Anak-anak burungnya disuapin sama mamanya. Nah, Pak Tani melihat itu. Ternyata stroberiesnya ditemukan oleh keluarga burung, lalu keluarga serigala. And then, dia juga berjalan. Tuh, dia mengintip di balik pohon. Ada sebuah keluarga juga yang lagi menikmati stroberinya yang jatuh. The farmer walked on sadly, passing a neighbor's house. He watched a mother share a plateful of his strawberries with her children. They sat around the table and laughed happily as they ate the delicious fruit. Dia melihat ada sebuah keluarga, tetangganya lagi makan stroberi juga. Tuh, lihat di piringnya. Banyak stroberinya. Mereka makan dengan happy. Mereka gembira sekali. Mereka sedang menikmati stroberi yang sangat enak. Delicious itu enak banget. Lalu, apa yang terjadi? Oh, dia pulang. You're so sad. So, as the farmer walked slowly back to his horse and cart, he thought about the happiness his strawberries had brought to the animals, the birds, and his neighbors. Jadi waktu perjalanan pulang, dia berpikir, ternyata stroberiku itu membawa banyak kegembiraan untuk binatang, untuk burung, untuk serigala, dan untuk tetanggaku. It was lucky for them that there was a hole in my cart, he thought. Perhaps it was a good thing after all. Ya, mereka lucky. Apa sih lucky? Iya, mereka sangat beruntung. Karena ada lubang di keretanya Pak Tani, maka mereka bisa menemukan stroberi-stroberi itu. Lalu dia berpikir, tapi mungkin ini adalah sesuatu yang baik. Gradually, the farmer began to feel happier about the loss of his strawberries. He realized that he had been selfish not to want to share any of them. Jadi pada akhirnya petani itu dia happy karena kehilangan stroberinya. Kenapa? Karena dengan begitu dia juga berbagi untuk orang lain, untuk binatang juga. Dan itu membuat mereka bahagia. Lalu dia menyadari bahwa kalau kita egois, itu nggak bagus juga. Jadi adik-adik nggak boleh egois ya. Tuh kan. Pada hari berikutnya apa yang terjadi? The next day, the farmer saw an unexpected sight in his fields. His neighbors, who had all enjoyed his strawberries the day before, were coming to his house bringing gifts of food and herbs in return for the fruit. Thank you so much for sharing the wonderful strawberry, they all said. The farmers were surprised that he hardly knew what to say. He found himself inviting all the country folk to his house to share the gifts. Pada hari berikutnya, apa yang terjadi? Wow, petani itu kaget melihat tetangga pada datang. Apa yang mereka bawa? Wah, mereka membawa sesuatu. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa tanaman. Mereka sangat berterima kasih kepada Pak Tani. Terima kasih ya. Kamu sudah membagikan stroberi yang enak banget. Petani itu terkejut dong. Wow, baik sekali mereka. Itu karena apa? Karena petaninya mau berbagi. Padahal nggak sengaja kan berbaginya. Tadinya dia pelit. Lalu dia diundang sama orang-orang ini. Pergi ke rumah mereka. Asik banget ya. Wah, tuh lihat.
Mereka lagi makan beramai-ramai. Mereka berbagi. What is it? This is carrot. This is apa ya? Oh, ini seperti telur. Telurnya dibelah dua. Egg, bread, and what is it? Strawberries. Ini apa ya? Seperti kucing. Cat. And there were birds. Look at the birds. Okay, and the kids. Wow, mereka happy sekali. Wow, look at that. What is outside? Ini petaninya datang. Dia juga membawa makanan. Wah, banyak sekali yang datang. All the neighbors gathered around his big table. They laid out the different foods and sat down together to enjoy the feast. What a lovely party, said the farmer, feeling happy as he shared more of his freshly picked strawberries. It's so much fun to share. All they agreed. Jadi mereka diundang ke rumah Pak Tani juga loh. Tuh kan Pak Taninya. Tuh, dia ini ada fotonya. Senang banget ya bisa berbagi. Mereka sangat menikmati. Mereka berbagi makanan. Wow, they were so happy. Jadi, adik-adik ingat ya, nggak boleh pelit ya. Kita harus berbagi. Karena dengan berbagi, berarti adik juga berbagi kebahagiaan buat banyak orang. Oke? Sampai ketemu di cerita berikutnya ya. Bye-bye semuanya. Love you.